We will buy this one. No problem. Open. You Cup want me this cup. one? No, You? I want you to win. Oh, okay. See you. Bye. ठीक है, अभी आईफोन देख लिया, अभी सैमसंग नहीं है। 14 Pro Max. No, pre-order. Pre-order. When come? Uh, Today? no, 21 after. 21. Yeah, 20 after. Okay. Samsung? कब देगा? आईफोन प्री ऑर्डर बोल रहा हूँ, वहाँ एप्पल स्टोर में तो था। ओके, सैमसंग सऊदी का फोल्ड 4 Yes. 65,900 512 GB. Yes. Okay, 65,900. Tax refund? Tax refund I have. You have? How much? 5%, 10%? तो यहाँ पे आए तो टैक्स रिफंड अलग पूछना, क्योंकि टूरिस्ट है तो अपने को 5 या 10% कम होता रेट। तो वैसे आईफोन का रेट 133 था ना, वैसे 124 टैक्स रिफंड के बाद मिला, मतलब 5-6 हज़ार रुपये और कम होता। तो अगर ये 65,900 का है तो इंटू 2 बोल तो 1,31,000 का है। अगर इन्होंने मेरे को 5% भी रिफ़ंड दे रही तो 6590, तो 65,900 इंटू 2 माइनस 6590, 1,25,000 में Z44 आता। ओके 3,000। ओके 65,900 माइनस 3,560, 62,340 इंटू 2, हाँ उतना ही 1,24,000। आई चेक Z Fold 4। ไม่เป็ด256เรามีไหม ओके ตัวโฟร์ वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके S22 Ultra, S22 Ultra, S22 yeah, S22 Ultra। Okay, discount 4,000 baht discount. discount 4,000 baht, Yes. 4,000, then tax refund? Yes. Okay. No. No refund? พี่เป็ดมันลด 4,000 แล้วก็แบบรีฟันด์ S22 Ultra แบบตัวส่วนลดใช่ไหมใช่โอเค Yes sir discount 4,000 baht। Okay, Yes C9 उसके बाद 4,000 बात डिस्काउंट के Yes, बाद yes. 30 और 43 Yes माइनस 40,000, 80,000 रुपीज़। ओके ओके, 80,000 में आ रहा अपने को 256 GB। ओके ओके, 80,000 में आ रहा अपने को 512। दिस वन No stock। नो स्टॉक। Yes. ओके प्राइस दिस वन 80,000 में आ रहा हूँ मैं, ये 80,000 256 GB, वहाँ 128 आता। Yes 43, ओके 43,900, मतलब 22 और इसमें से 2270। ओके रिमूव, ना पुट विद डिस्काउंट। Fifth ओके 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 माइनस ओके ओके 87,512 this one, right? This is my country, India Oh, India। okay 87,800 में S22 Ultra आ रहा। कार्ड बिजनेस कार्ड। Okay 1 minute
banana shop. बनाना Yes. खप नहीं खप बनाना S22 अल्ट्रा 80,000, Z Fold 4 अपना 1,20,000। भाई इंडिया में क्या कर रहे भैया अपन 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख के फोन। नो 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 नो। अभी अभी नेक्स्ट ड्रोन दिखाता हूँ। ड्रोन देख के तुम्हारी फटी जाती है। वो मॉडल भी नहीं है इंडिया में जो इनके पास है, और रेटा है। गेमिंग भैया, ये गेमिंग वेमिंग पूरा कवर करने को 1 दिन लगता है। तो अभी टिटबिट्स देख लो, कल परसों आके और करेंगे। कम ओके कम वी प्ले कम वी प्ले कम sit sit let's go start 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 I give money start 30 baht I give start play come come we play I want to play okay come start मेरे को बहुत अच्छा लगता है रॉकी तो मेरे साथ कोई नहीं है बल्कि मैं जो ओनर है उसके साथ ही खेल रहा हूँ मज़ा आना चाहिए लेट्स सी आई कम फ्रॉम इंडिया वन गेम कम वन गेम ओनली वन गेम कम शर्मा रहा है बहुत 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 ज़्यादा शर्मा रहा can't play at work मेरे को फ़ोन पे दिखा रहा आई कैन नॉट प्ले एट वर्क करते अरे फिर क्या टाइप कर रहा है भाई आजा 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 पहले पैसे तो कहते पैसे ले लिया मेरे अब आके तो भी खेल रहे भाई मैं खिला रहा हूँ आजा मैं आजा जाके वहां से कॉइन्स लेके आया Let's go! Come on! Come on! Play hard! Don't play easy. Oh, okay. Oh! Yes! Over! Okay. Thank you. Come. Thank you. मजा आ गया और आपका बॉय जीत गया। एहरक में मेरे को हराने वाला है ही नहीं। अब तक तो कोई नहीं हारा है। मैं बॉलिंग ढूंढ रहा हूँ इधर बॉलिंग है तो वो भी करेंगे बोल के लेकिन मेरे को नहीं मिल रही बॉलिंग। थैंक यू सो मच
Line, line, line. You have line, Like line, line. oh, Video, video. I send you video. Yes. Oh. Okay. Very close. Very close. Very close. Come on. 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 You can do it. Come on. Very close. Very close. Easy. 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 เอาเมื่อกี้หนูเล่นข้างล่างหมดไปแล้วมันไม่มาให้หนู You think I can do it? No. Your money is getting over. Too much money. Yeah. This game cheating. It only take money. Okay, it is very hard now. Yes, very hard. Very hard. Come on, come on, you can do it. If you get, I give you 10 baht. Yeah. No, the last Last coin, last coin. Come on, last coin. No. two must have one already. Sure. Oh, Optimus Prime. Yeah. Transformer. But I like this one. Hmm? I want this one not turn. We will buy this one. No problem. Open. You Cup want me this cup. one? No, You? I want you to win. Oh, okay. See you. Bye. अरे गाचापॉन है बॉल वाला. Vending machines are a scam, bro. Always remember, vending machines are a scam.